CPM 25 বছর বাম ছাত্রান চামানি লুমানি বরি চামা হাই তৈবে মনতৈ গলুক কেব সাউই বাইয়া ও বর্তমান নি সরকারও রাং চামাখাই মুয়া वाखरो बाहायसे क्राम क्राम से पुगु तो क्या हो गया ये? वो तो लेबर लोग करता होता है एक टाइम आगे पीछे कर लेता होगा ना वो लोग को तो लेबर लोग क्यों करेगा? आप यहाँ पे मौजूदगी में मैंने आप होते हुए लेबर लोग क्यों करेगा? बहुत एक आपने नीचे नीचे चोखेर मध्य देखছেন এখানে नंगर किसा फाइल का तो बॉयज का ना यहाँ फाइल अभी दूध का दूध पानी का पानी होगा आप ही नहीं बोलेंगे दोनों ही सुनेंगे और अब की चीफ दा हासिंग सा Hati saya nak apa tu? Kau patron gura tak? पाथर नहीं गोरा राबिस नहीं ना बोले राबिस भाई तालाई सो सोली Apa kata noram gura? क्या बोलिया और सालोनी तो ना सालोनी जामा खाए Kalau nak kata kere, শহর নুনো পাহাড় শহর সালোনি খা খায় orang kata salon ni rata kami nak orang bakai dia mana mek. Tu engineer bawa salon ni payah kan ba? Engineer bawa salon ni payah kan ba? Kau seng salon ni mak kata. हम का जुम खाई নাই লাবো বসমো অরিজিনাল ও হাদা শিবজা Kata. প্রধানমন্ত্রী সড়ক যোজনা মঙ্গেকামি ন্যাশনাল হাইওয়ে রুট 08 নম্বর লাহারনি সিমি মঙ্গেকামি ন্যাশনাল হাইওয়ে রুট ni samung tangrojagmani lahar lokmani angkha 5.21 kilometer lahar katal samung sengjagmani jora angkha 2023 BC ni December talo all laharni samung painai phainai 2025 BC ni May talo tei o samungni rangmari angkha 569.8 lakhs samung khlai runani bagai barjar zakha Deepak Chandra Kor private construction limited company tei samung naikolnai engineer ni mungangkha Nikhil Das tabu o samung bahai khlai tangjagai tong saimana bagai srangsati kokbro koktama thumnai Ajitya Burma thangai naimani yagulo nugikha belekheno shakthariya oi samung khlai jagai tongmani mangpili o samungno toyei talkisa sukangobo dalbidal koktama channel ni bakhaktui samung shakthariya oi tangrojagai tongmani mangpili awaijaka phiaba mangpili awaijama yagulobo tabuk phano samung jai khlai saknangya khlaino tangrojagai tongkho tai babaisa bukak o samung tangrojak tongmani thai angkha 29 Krishnapur Bidhan Sabha bai khobjak amsayo kolayo hini sawai manka bangni takotai bukuk chong ঠিক নুগরাই নাগরাই পাড়া আর প্রধানমন্ত্রী সড়ক যোজনা মঙ্গিয়া কামি টু 8 নম্বর ন্যাশনাল হাইওয়ে রোড বাইয়া নাগরাই পাড়া ও কসারনি আমচাইনি লুকুর ককদুबै করংমানি ককথাই রোড কন্ট্রাকশনनि সামুং চলিবি दङ आउटपुट फाइया आबनो कारिबो ड्रेन जे सामुं खलायजाकमानि साक नांया खायै आइनो आ दामानि पेटी कसारबा थाबुई अबनो सामुं खलायमानि कक्तमा आबनो रसाबुइनो स्रांज्रेजल हाबनो ते बखाखै आंनरनि Ajitya Burma अरबो खरसा थायंगो खाबानि ताखोताय बखुखसं दिदा सागनिया बाजि अक्टुया आबसिनि अक्रारनि कक्थाय आबो कक्थाय नांकुमा कक्थायिनो आबनो खरसा जागो सदन जागु चाकि तिफारि बारि माहाय आनि फिकंना गामरा फिकं बुजारे रतम रक माहाय फुनुरक बारि रक साइमान तंगो अब पाहार एदिसि बलं तिप्रासा नुगैबो साया सावैबो खनारिमाया सावैबो कुनु खाइमाया तलांनाय जों बस्ता सबुंगै रां लुटिबै अ रां CPM 25 বছর বাম ছাত্রান চামানি লুমানি বরি চামা হাই তৈবে মনতৈ গলুক কেব সাউই বাইয়া ও বর্তমান চামাখাই মুয়া वाखरो बाहायसे क्राम क्राम से पुगु क्राम क्राम पुंग हायसे कक ओ क्राम क्राम पुंगमानि न जे गोताला लुकुनि रि चुमपाय माने टैक्स नि रांबाय फायै अरबो मानै लो क्वालिटी न कन्ट्रेक्टर पाइ रहरै साइड इंजिनियर नि तनिबै साइड इंजिनियर गसिमानि कक्थाय अबो सय क्वालिटी अबो बायनो सामुं चलि जागनाय चलिबै दङ ननि यांग नुगै मानखाना अबो सेंट्रल गभर्नमेंट नि स्कीम स्टेट नो जों सारिनाय श्रेष्ठ त्रिपुरा सारनाय नेसामुक त्रिपुरा बसनाय और प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना मंगिया कामी तो 8 नंबर नेशनल हाईवे बाया नगरायपारा जों ठीक अ नगरायपारानि yang लामानि मानग्रिनाव फुनुकदि जों yang तिके हाबनाय ताबो yang तिके हाबै थाङो मंगिया कामी तिके कगनाय मंगिया कामी कगै माने पाइथागो ताइकेसा अबहाय नरनि बसकाङाव पाइथागनि जे साइन बुक याखेबा अरबो जे सुइजाक मारि जों अब फुनुगैनाय खाबानि दाखोताय बक्सा मानजै तंदि ओ जे
BS6 इंजिन पावर गोनां इंजिन डाबल इंजिन स्राबजाक नि जराव फानो मल फानो आउटपुट फैया नरने बसखाङो जों तुबुनाय आबो आं 100% चैलेंज इसारागो आउटपुट फारि माया तिनि नांखाय चौखागै नायनाय चौखागै खापानि ताखदाय बगसं मानजै दं चाकरि दै फारि बारि उमानि अकथाय अक्रारने खुक्तै खापानि ताखदाय बगसं बेले नांकु माने कथायाबो हमारा साइट मैनेजर आ गया मतलब साइट इंजीनियर आ गया इनकी आंखों के सामने आज जरा देखेंगे यहाँ पे जिस तरीका लापरवाही में काम किया जा रहा है शायद नर अब हंगई और वो दालाई सामजा माने ट्रिपल इंजिन बर्तमान सिंगल इंजिन 25 बोसोर बाम आबोनि सेपन लायो गुताला और ना हने रक अबखाय और वो दालाई को हने हाबै तंगो उकलको काम खाय तंगो जुम खायना हारि आबन जुम खायना हना वे कोइनाय नर नहरि मान दं हना और वो इको आं जे हाब्रि हरमानि और वो ताताल से अब जतन अंक नुबि मान दं हना अब कामगे जुम खायना बगे कोइनाय अब जतन इको अब हंगे चामपलाय आमचाय कासे रोड कंस्ट्रक्शन सामुं माने अब साइड वाल ड्रेन और वो जेबाबे दालाय खलाय जागो यांगो सामुं खायो और वो दालाय खलाय माने बुसु गनो नर नुबि मान दं हना और वो अब और पर फान चाहाबै दं इको न नुहरि मान दं हना इको और वो पियाबा मजतन गथ थामायो यांगो क्राक जों मालायनाय ताबो साइट इंजीनियर बाय वो सालनि तो तंकग्रि आरो जे सामुं माने सालनि बेदे सामुंलाय चिप्स वास दाखिया जों सोलायना बबाय अब लुकुरंनि सामुं मुं पाइबानि लुकुरंनि मानिखनि पाइबानि टैक्स नि रांबा इंगो खापनि दाखोताय बुखुसं अरबो अ आमचाइनि बररक तो बुखु खलगला अरनि सिमिया सारा त्रिपुरा जो जेखानि त्रिपुरा सारक आबो बुखु खलया हासिकक हाइफानो जों फुनुंनाय कबुइतामो পুরুষকে খবর সব সাইজে আছে এখানে কি সাইজ এখানে কি সাইজ এখানে আছে আমরা 20 এম আছে আমাদের 10 এম আছে 6 এম আছে 12 এম আছে সব সাইজ যুক্ত আছে এনো এটা কি সাইজ এটা আছে এটা আমরা থাকবো না 3 এম এই যে রাবিশ কি সাইজ রাবিশ না এটা এলাম এটা রাবিশ নয় রাবিশটা 3 এম 2 এম 4 এম 4 এম এটা দিয়ে এখানে দাঁড়াই হবে সব সব তো গ্রেডিয়েশন মাল গ্রেডিং এর মাল আর এখানে সব সব এটা দিয়ে কাজ হবে সব ম্যাটেরিয়াল সব তো ম্যাটেরিয়াল এগ্রিগেটেড সাইজ সব ना ना एक तो जल नहीं आछे तो ताहले एक मग जल नहीं आछे बोलो एक गिलास पानी लेके आने के लिए बोलो उसको थोड़ा धुलाई करके देखेंगे कितना इसमें इसका जो राबिश है ना कितना राबिश है वो देखेंगे ना ना এখানে সালনে পরিষ্কার করার দরকার নেই বলো না না इसमें मिट्टी नहीं है इसमें मिट्टी नहीं तो हम वो तो साफ तो बाली है ये जो रेती है रहता भी इसमें यूज होता है रहता क्यों नहीं यूज होगा प्रोपोर्शन में এটারে সালনি করা হয় না 136 না না 136 এটারে সালনি করা হয় না ये फ्रेश मेटल हम किसे मैं साल नहीं करेगा सब मेटल के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ मैक्सिमम फ्रेश मेटल है मैक्सिमम क्यों होगा सब क्यों नहीं है सब फ्रेश मैक्सिमम है क्यों होगा सब मैक्सिमम क्यों होगा मैक्सिमम सभी है मैक्सिमम सभी है ना नहीं, सब फ्रेश ही है सब फ्रेश ही है शहर और गांव में क्यों काम अलग अलग ना अलग नहीं है सब क्यों अलग नहीं होगा आप वहाँ का जो दालाई किया है आप जरा चल के देखिए दाब जाता ही है वो खत्म नहीं किया ना वो तो आगे दे रहा है फिर उसमें हम हर काम करने material वाले देगा। व्यक्ति लोग यही कहता है ना, काम ना। खत्म नहीं हुआ दुनिया भर का तो आप काम ही कर लिया बिना चलने ना में ना यहाँ पे। आगे तक नहीं गए ना उधर भी आपने নিজে চোখের মধ্যে দেখছেন এখানে नंबर किसे फाइल लगा तो बॉयज का नाम यहाँ फाइल अभी दूध का दूध पानी का पानी होगा आप भी नहीं बोलेंगे दोनों ही सुनेंगे और अब की चीफ दा हासिंगसा हाथी से ना पता को उनको पाथर नहीं घोड़ा था पाथर नहीं गोरा राबिश नहीं ना बोले राबिश भाई दालाई सो चली अब को तो नरम गोटा रख गया नरम हो गया ये समझ लीजिए आप प्लीज मैं आपको बार बार उस दिन से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ और जो रोड कंस्ट्रक्शन का काम हुआ ना आप लोगों का ये भी आउटपुट दिया जाएगा मैं दावा के साथ कह सकता हूँ होगा रोड कंस्ट्रक्शन वाला ये जो आप लोग काम किया आउटपुट आएगा या 100 का 100 आउटपुट आएगा निकलेगा क्यों नहीं आएगा आएगा उसमें आएगा। उसमें निरीक्षण होगा क्यों नहीं आएगा 100% आएगा 100% आएगा हाँ। ये तो आप कह रहे हैं मैं तो कर रहा तो हम तो दिखा नहीं दे रहे वहाँ आउटपुट आएगा 100 में से 100 आउटपुट नहीं निकलेगा वो क्यों नहीं निकलेगा ठीक है काम वो भी देखा जाएंगे वो भी देखेंगे ठीक है एक बात याद रखना इंजीनियर साहब ये आम जनों का टैक्स का दिया हुआ पैसा से ये चीज आता है और हम कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे पब्लिक सर्विस हिसाब से यहाँ पे उसको इस तरह काम करवाने का
हम 100% क्वालिटी कंट्रोल করে কাম করে, ঠিক না, আছে তো আপনার শালনি কোথায় বলুন না, শালনি দরকার পড়ে না, না, শালনি দরকার পড়ে। যেখানে মিট্টি মিট্টি থাকে আমরা চালনি করে করি। এখানে তো এখন তো এই যে বয়স্কর একজন এখানে জনজাতির সম্প্রদায় হ্যাঁ। একজন বয়স্কর বললো এখানে रेती और धूल मिक्स है। रेती तो ये अरे रेती yang phagel nora kisa yang phagel ये तो गाड़ी में लेके आते हैं। yang phagel ma adi norong ni nokol ni samong mo kok buji di nor kaham ka khainer de bai ni o dut longi paimani kamli paimani tax ramai se phagel mo ani pocket ni ramai phaya sorkar ni pocket ramai phaya buji ka yang phagel na kam hamya buhiya or saloni to dong no saloni ama khai saloni ka to করে শহর নো পাহাড় শহর saloni ka khai শহর ওকাই তো saloni রা তো খাইমনে গরব খাইদে মানে মে ইও ইঞ্জিনিয়ার ব saloni ri phaya ka ba ইঞ্জিনিয়ার ba saloni ri phaya ka ba ko जों saloni ma kheta norong to ang dusi khaya no to lebar si chin kapal bo hamya saloni salon sama khai na yang phari kisa o engineer sab ni samani hingai obo samong khaiman phu mo samong khaiman nai এমনে বকাই তো সামা খাইমান হনো boba sanai na ta जों খাইমা दंगो जों boba bari nai ta जों तो ang oro kami amsai ni খামা খানা पे ko phari dero khoroksa nukha mo nai phegela mo bai samong khayo bai boskango nirbachon bo sabo saloni khai nang ya am ko jum khai naila bo bosamo original obo hada sibda হাতা এদিকে আসুন এই যে ভদ্রলোক এখানে কোনো দাদা মাটি মুড়ে না, ঠিক আছে, এটা এক লোকে আর এগুলি কি মাটি বলছে না রাবিশ এটি সব থাকবে তো, এটি 6 mm 4 mm 3 mm কেন থাকবে এটা গেডিয়াস কেন মিস করে মানে গেডিং আছে আর সাইজ কাজের একটা সাইজ আছে তো সাইজের শুধু সেম 20 সাইজ দেখা আমি আজকে 20 থাকবো, হ্যাঁ 11.2 থাকবো, 4.7 থাকবো, এটা তো আপনি এটা তো আপনি বলতে নয় 0.6 থাকবো, 0.37 থাকবো, এটা তো বিভিন্ন আপনি বন্ডিং দেয়। তাহলে শহরে যেটা সালুনি করে এটা মানে ম্যাটেরিয়ালটাকে এখানে মানে ওয়াশ করে নেয় এটা কি কারণে করে এটা তো ওয়াশ মেটেরিয়াল, ফ্রেশ মেটেরিয়াল, এখানে ওয়াশ করা এটা ফ্রেশ মেটেরিয়াল আমরা দেখতে না। আপনার পাশে সাইজ থাকবো তো, এটা তো বিভিন্ন বিভিন্ন সাইজ থাকবে, এটা আপনার সঙ্গে কোনো সালুনি নেই এখানে আপনি আমার যদি না মেটেরিয়াল আচ্ছা একটা জিনিস স্যার আমি একটু রিকোয়েস্ট করো শহরে যেটা সালুনি করা হয় কি কারণে করে হয়তো ওখানে মেটেরিয়াল ফ্রেশ মেটেরিয়াল নাই, ফ্রেশ মেটাল নাই শহরে যে কাজগুলো চলে ফ্রেশ মেটালে করে না ওরা ফ্রেশ মেটাল নিয়ে আসার পরও ওরা ওই মেটেরিয়ালকে কি বলবেন ওয়াচ করে আবার সালুনি করে আপনি বোধহয় দেখছেন দেখছি, ঠিক আছে, আমার তো আমার মেটেরিয়াল ফ্রেশ আছে, যে কোনো আপনি বললে হবে আমার যে কোনো মেটেরিয়াল খারাপ হবে আমি তো আপনি বললে হবে মেটাল ফ্রেশ এখানে সমস্যা পাবলিক এবং ভদ্রলোক এখানে একজন প্রোগ্রামে উনি বলছেন এখানে এই সাইজ তো আমার বিভিন্ন সাইজ, ওরা গেডিং এর বিভিন্ন সাইজ আছে মাল, ঠিক আছে না, একটা মাল দিয়ে ওরা কি 20 মাল দেখা যায়, 20 এর পরে এটা ডাউন আইবো, 11.2 আইবো, 4.75 আইবো, এবার 2.36 আইবো, ক্যামেরা দিকে 0.075 আইবো, 0.075 আইবো, ঠিক আছে, বিভিন্ন গ্রেডেশন ম্যাটেরিয়াল থাকবো, এক লোক মিলে এটা গ্রেডিয়েশন আমরা এইসব যে সাইজ এটা এই যে রুট কন্ট্রাকশন এখন বর্তমানে আপনি করাচ্ছেন না সেইখানে ইউজ করে এইটা এক সাইজে কাম হয় না, আমরা ঠিক আছে এই মেটেরিয়াল দিয়ে করি। এটা কি নাম জানি আপনার স্যার নিখিল দাস, এই নিখিল দাস খরকসা সাইড ম্যানেজার সামংনি অরব সামং খাইনে রঙ সালনি ইয়া খরকসা অরব ও কামিনী সামং নাইকলই তানিয়া সরি খরকসা অর তামনাই তাবুংনি যে হাপাংবাই হালো করंजाक ব নিচে শাখা অরব রাবিস বে হা সাপুর যাক বসাবো বিভিন্ন অরব সাইজ নিয়ে প্রয়োজন তাই তো বিভিন্ন সাইজ নিয়ে প্রয়োজন যার কারণে এখানে সালনি করা হবে না माटी सॉरी डोल लगबो ना माटी सॉरी माटी बोलছে ना এখানে रेती भी लगेगा और रबिश भी लगेगा और तरह तरह का जो साइज है उसका आवश्यकता है इसका जरूरत है इसलिए यहाँ पे बिना सफाई किए उसको काम करना चाहिए ये इंजीनियर के कहने का मतलब है अच्छा এই যে ম্যাটেরিয়াল গুলি দিয়ে যদি শহরে কাজ করতে পারে আপনি আমি চ্যালেঞ্জ করবো আপনার সাথে এটা চাকমাকাতের মধ্যে কাম করতে পারতো না এখানে তো জঙ্গল না এখানে তো জঙ্গল আপ जो बोलेगा वही होगा আপনার মতো এখানে কেউ অভিজ্ঞতা লোকও নেই ইঞ্জিনিয়ারও নেই তবে আমার যেটা দেখছেন আমি যে দেখছেন গোটা রাজ্যের যেখানে এইসব কংক্রিট দিয়ে কাজ করতে গেলে সরি ম্যাটেরিয়াল দিয়ে কাজ করতে গেলে আগে এটা ছালনি করা হয়
এরপরে ওয়াচ করা হয়। ওয়াচ করবেন না, ঠিক আছে, এখানে জলের প্রবলেম, আমরা এটাও বলবো না। কমসে কম আপনি এখানে সালুনি করান, পরিষ্কার করান। এখানে দাবিয়ে যাইতেছেন, আব্দুল ফন্দ দাবিয়ে যাইতেছেন। अभी तो कैमरा करने के बाद आप कह नहीं नहीं আবার কথা শুনে দিকে নিচে ঢালাই কমপ্লিট হওয়ার তো এটা সাইড ওয়াল আপনি তুলছেন। হ্যাঁ। তো এদিকে কেন আপনি ঢালাইটা একদম পুরো দাবায় যায় আমি হাবলি তারপরে ওই যে তো একদম জল তো ঠিক আছে, ওখানে আরো মেট্রো টাইপ কত এটা ওয়াল হলো 600 600 ওয়াল থিকনেস না না নিচে নিচে আছে আপনার 200 200 কি এমএম একটু দেখাবেন কোরিয়া না না 200 এমএম হইব চলেন তো একটু দেখান তো কি সিমেন্ট এটা আমাকে খোলা মিডল করুন না মিডল মামা খোলা ছাউনা হলা ज़्यादा ठीक है ada mana ya cari nih oh itu কাটি দিছি না নিবা না কাটি cari itu sudah ke coklat কাটি cari itu ah iya yang kerja yang bersama oh iya tuh besi yang cincin cendera pak 3 इंची फिटा लो तो फिटा लो फिटा लो फिटा लो ना बाबा फिटा लो यहाँ पे नापने के लिए जो फिटा होता है वो कहाँ है फिटा है ना मेरे पास भी है कहाँ है तो नाप ये नाप लीजिए ये धागा लो ना ये लो ना लॉक लो मेरे दादा रुको ऐसा नहीं इसमें रेती है इधर है इधर 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 लीजिएगा इधर लीजिएगा इधर ये कोई लेगा इधर लीजिए इधर इधर जहाँ पे अंगुल जाता है चलो हाँ तो रुको 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 और भी एक दो जगह में काटिए यहाँ कैमरा तो दे कितना ये 7 8 में नहीं है 7 में है 80 mm है इसमें आइएगा इसमें दोबारा आप नाम लीजिएगा यहाँ पे इधर बीच में नहीं अरे ये खाई हो गया ये खाई हो गया इधर लो इधर ये है इधर लीजिए ना इधर कोई इंच ऐसे दे कोई आधे इंची और कितना एम होना चाहिए ये इसमें होना चाहिए हमने मैक्सिमम 10 mm देना चाहिए तो क्या हो गया ये वो तो लेबर लोग करता है एक टाइम आगे पीछे कर लेता होगा ना वो लोग को तो लेबर लोग क्यों करेगा आप यहाँ पे मौजूद थी में आप होते हुए लेबर लोग क्यों करेगा और भी एक घंटा चेक करिए है ना यंतुरी বোঝা থাকা মানুষ আছে চিকিৎসা এদিকে এখানে থাকো বাজিও না আচ্ছা আমি খাই একদম কামড়াই লইতো না আপনারা আমার মাইক কামড়াই না এখানে রদ আছে আছে এখানে কোথায় রদ আছে রোড নেই কতদিন থাকবো
এটা স্যার এটা তো আমি কইতে পারি না। ইঞ্জিনিয়ার স্যারে জানবো না? হ্যাঁ স্যার। তোমরা তো রাজমিস্ত্রি, হ্যাঁ আমরা তো নতুন অবস্থায়। কাজ করতেছি। ঠিক আছে। তোমার রাজমিস্ত্রি যে কত বছর ধরে করে তুমি? স্যার আমি বেশি বছর করিনি স্যার। তবু এই তোমার 10-12 বছর। 10-12 বছর কি এক্সপিরিয়েন্সের মধ্যে বলুন, এটা যদি এদিকে 2 সাইড মাটির চাপা পড়ে এটা থাকবো? এটা স্যার তো আমি কিছু বলতে পারি না। পারিনি স্যার। যাই হোক, অব sagnayakhai samung jakban samung khlai jakmani khapani dakhotai bukhukchong ang mabudisna koine yang guri thanani bagoi obo emne orobo rod koroi saimi aseng engineer sar bai kok salainai sar ekhane rod নাই rod না এটা হলো পাক্কা ড্রেন মানে পিসিসি আর কি, প্লেন সিমেন্ট কংক্রিট আর কি, পাক্কা ড্রেন এস পার ডিজাইনে। এখানে এই যে ড্রেনের যে ডিজাইন উঠিতে আমরা রড ইউজ করা হয় না। আর যে ঢালাই করছেন থাকবো নি স্যার এটা এটা তো কোনো নিচে তো কোনো ফাউন্ডেশনে নেই রডই নাই থাকবো আমাদের। আমরা আমরা হলো 50 ইয়ার আমরা লাইবিলিটি প্লাস এরপরে মেনটেন্যান্স আছে আমাদের। যদি কোনো কারণে ড্যামেজ হয় আমরা এটা 5 মেনটেন্যান্স বছর আপনারা এই দায়িত্ব আছে দায়িত্ব আছে। আমরা এটা একদম রিপেয়ারিং করে মেনটেন্যান্স পিরিয়ড আছে, এই পেরিয়ডে লাগবে আর কি। সরকার একেবা হাপাং 5 বছরनि দায়িত্ব ইয়াফারजे borok no 5 বছর দায়িত্ব borok পালন খাই অরব 5 বছরनि bisingo motom damage থাকা বাই থাঙ্গাই borok tai bisa অরব মেইনটেনেন্স খাইনাই একেবা সামুং চাংফু নাই ও যে মেইনটেনেন্স মানে রাংরি তামুঙ্গই মাগানা অরব থানাই সুমুং অবশ্যই অরব কোনো রদ করে ফাউন্ডেশন করে বাগারি হইতে পারে রদ করে ফাউন্ডেশন করে আচ্ছা স্যার কথাই কথা এই 2 সাইড যদি মাটি চাপাইয়া পড়ে তাহলে এটা মাঝখানে দিয়ে তো জল যাবে না? হ্যাঁ জল যাইব। এদিকে এটা এদিকে যদি অতিরিক্ত মানে প্রেসার পড়লে এদিকে ভাঙ্গিয়া পড়তো না? না না ভাঙতো না স্যার, ভাঙতো না মানে এদিকে বেশি মাটিও পড়তো না? মাটি দিব, মাটি লেভেল করবো, এদিকে মাটি দিব আমরা। এরপরে সাইডে আমরা আমাদের আছে রুলার আছে আর মেশিনে। ঠিক আছে মানলাম নিচে তো কোনো রড ফাউন্ডেশন নাই, রড দেওয়া নাই, উপরে বিম টিন দেওয়ার কোনো সিস্টেম নাই? এটা না না স্যার, কোনো মানে এরকম গাইডলাইন মানে নাই এটা না? গাইডলাইন নাই। আচ্ছা ঠিক আছে। যেটা হাপাং একেবারে সরকারনি গাইডলাইন্সনি উপর থাंगमाया borok obo borok jeta rimani jeta work order sanction mani jeta budget bhane borok o system no kam khayo piaba tabo kokhai obo hese saltam salbroi sorry bisha bisrini pore no 3-4 বছর ni pore no kabang ma kotor bridge geragui thangmani school bai thangmani nini RCC pillar koagui thangmani ei je national highway road construction যে কন্ট্রাকশন রোড কন্ট্রাকশন যে সামুখলেন আরো ব সেম অবস্থা ন আং ওয়ানসুকে মিয়া অর বাক্সা আউটপুরো ফাইলিয়া ব নিজে সকরি ফোনকা কিছু জায়গা কিছু কয়েকটা জায়গা তো এখানে আউটপুটই আসে না, কিছু কিছু জায়গাতে আছে তো না? ঠিক আছে, এটা লেবারের উপরে আপনি ইয়া করছেন লেবার রক সামুং বরকনি যে কতাল অবস্থায় বে হঠাৎ বরক সামুং সিয়ানি বাগै কোনো জায়গা আউটপুট ফাইয়া কোনো জায়গা আউটপুট ফাইয়া আবো কবই जों yang road construction ni je chokor chokori nai thane tini output da phai phaya manji ton